मोर नाम श्री बिडल हेम्ब्रम कालीपुर गाँव सरलपारा अंतर्गत कालीपुर गाँव थाको সেইদিনা যোৱা 15 তাৰিখে আমাৰ ইয়াতে হাতীৰ জাক আহিছিল আৰু হাতীৰ জাক আহি আমাৰ ঘৰটো ভঙাই দিছে আৰু পিছত হাতী মানে আমাৰ পাক ঘৰটো ভঙাইছে তাৰ লগত সাইকেল এটা আছিল সাইকেলটো ভঙাইছে আৰু বহুত ধান আছিল চাউল আছিল তাৰপিছত কিবা কিবি এনে বাল্টিং সাল্টিং বহুত কিবা কিবি মানে ক্ষতি কৰিছে আৰু ধান আছিল 2-3 মন মান আছিল আৰু তাৰপিছত চাউল আছিল 1.5 কুইণ্টেল মান আছিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছিল পুৰহি কিমান তাৰিখ আছিল মনত নাই হ'লেও আহিছিল সন্ধিয়া আহিছিল আৰু চাই গৈছে চৰকাৰে দিয়ে তেন্তেতো ভাল আৰু মোৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে তাৰে লগত এতিয়া আমাৰ কাৰণে এক মুঠি চাউলো নাই আৰু খোৱাৰ কাৰণে এতিয়া উপায় নাই একো কিনি খাবলগীয়া হৈ আছে বাৰিষাৰ কাৰণে আমি চাউল সব ৰেডি কৰিছিলো আৰু খোৱাৰ কাৰণে মঙ্গলবার দিন আছিল আৰু ওদেক বাগানত আছিল গুৱা বাগানত ওদেক এইখানে কিবা যে ভাত বানাওয়া ঘৰটা ভাঙাই আছিল আৰু ওদের দুইটাটা এইখানে আছে এইটা একটা এই আমার ভাত বানাওয়া ঘরটা ভাঙাই আসলো ঠেলে আসলো এখানে আমি আরো হাল্লা করেছে হাল্লা করিয়া তখন এইখানে আসছে এই বেড়াটা ভাঙাইয়া আরো ঢুকিয়ে গেছি ভিতর আর ভিতর ঢুকিয়া আরো ধানের বুড়াটা বস্তাটা ওলাইছে টিপি কিনা আরো বুড়াটা এই যে চাঙের মধ্যে ঘুমাই আসলো আমার কিচেনত এই যে ভাত বানাওয়া ঘর দিয়া ঘুমাই বুড়া এখানে ঘুমাই আরো এটা আমি উঠো উঠো কইছে আর বুড়াটা উঠিয়া আর ভিতরত ঘুষে গেছে কিবা খাটত মুনি ঢুকিছে বুড়াটা আর এই জন্য বাঁচিছে আর কি বুধবারের দিন আহিছিল কয়টা জন বেলাকা এই যে কিবা সন্ধ্যা বেলাতে আহিছিল আহি কিনা আৰু নামগিলা টিপিছে মত আৰু ফটো কৰিছে আর গিছে কি বিচাৰো এখন ঘর বানাই দেবা লাগে আমার এইটাই जों दिनै सरलपारायाव फैदों जिहेतु बियो देबोरगाव ब्लकआव गोलैयो जोंनि देबोरगाव ब्लक कनस्टिटुएन्सियाव गोलैयो बेनिखायनो जों ब्लकनिफ्राय आं गाहाय नेहाथारि हिसाबै आरो जोंनि टीम दङ जोङो दाख्लै थांनाय 15 तारिखनिफ्राय लानानै गोबां जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गासै 25टा रिलिफ केम्प जादों थिग बेबायदिनो मा होनदों नैबे सरलपारा एरियायावबो जायफ्रा दिनै हाग्रा बंसा सिङाव थानानै रायजो जागासिनो दं बिथांमोना मैदेरनि गाग्लोबनायजों गोबां न'खरफ्रा दिनै मा होनदों धन सम्पति आरो न' बायनो गोनां जादों दा बेखौनो जोङो नायनायजों लोगोसे बिथांमोननो जोंनि प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि मा होनदों सीएम बिथांनि बिथोन बायदि आरो लोगोसे जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि बिथोन बायदि जों दिनै नायसंफैनानै दिनै जों प्राइमारिखौ लाफानानै आरो गावबुराखौ लाफानानै जोङो न'खरफ्राव थांनानै नायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बिथांमोननो रेसन एसे होनाय जादों आरो जायफोरना न'आ बायबाय जों बिथांमोननो आपातत सोलिथ'नो थाखाय थिलपारनि दोनथ'नो थाखाय बेबस्था खालामनानै होनाय जादों आरो जोङो नैबे जिखिनि लिस्ट दङ बे लिस्टखौ जोङो इमिडियेटलि जोङो सार्कल अफिसारनो फाथायहरनाय जागोन आरो बेहाय 20 न'खर अलरेडि माने बिथांमोना सोरबाया माइरं सोरबा न' सिफायलांजाबाय सोरबा माने बारि बागान सिफायलांजाबाय दा बेखौनो जोङो थाबैनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय थाबैनो जोङो निर्देश होगोन जों पार्टी हिसाबै जाहाथे सार्कल अफिसारा बेखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो बिथांमोनखौ नायसनफैनानै बिथांमोननो मा होनो गभर्नमेन्टनिफ्राय मा कम्पेन्सेसन होयो बेखौ थाबैनो माने बिथांमोना इनिशिएटिभ लानांगौ आरो आसा खालामदों जोंनि एमएलए साराबो दिनै फैनो गोनांमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा दिनै सफैयाखै हयथ' बिथाङाबो गाबोन नङाबा समफोर भिजिट खालामगोन दाख्लै थांनाय जोंहा जिल्ला एबसुनिबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा नायसंफैदों आरो बिथांमोना जोंनो रिपर्ट होदों जे ओरै अबस्था जादों बेनिखायनो जों दिनै नायसंफैदों जिहेतु बिथांमोना जानाय लोंनायनि एसे उसुबिदा गोग्लैदोंमोन दा बिथांमोननो जाहाथे साननैसो जानो लोंनो जाहाथे हायो बेखिनिखौ नायनानै जोंनि देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोङो नायगिदिंफैदों आरो बेखिनिखौ जों बिथांमोननो होनाय जादों